ଆଧୁनिକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ यूट्यूब चैनल को आपण माननकु स्वागत जनाउछि। ओडिया एसएसबी परीक्षा रे आसुथिबा कारक उपरे केतुटी एमसीक्यू प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न, वाक्य रे क्रियापद सहित जेउ पदर संबंध थाए ताहाकु कोन कहंती? वाक्य रे क्रियापद सहित जेउ पदर संबंध थाए ताहाकु कोन कहंती? समास, विभक्ति, कारक, संधि। सठिक उत्तर होची कारक कहंती। परवर्ती प्रश्न देखिया। जेउ चिन्ह बा संकेत बा वर्ण वचन कारक और संबंध पद को सूचाई दिए ताहाकु कोन कहंती? जेउ चिन्ह बा संकेत बा वर्ण वचन कारक और संबंध पद को सूचाई दिए ताहाकु कोन कहंती? समास, अव्यय, कारक, विभक्ति। सठिक उत्तर होची विभक्ति। परवर्ती प्रश्न देखिया। कारक केते प्रकारर? 5, 6, 7, 8। सठिक उत्तर 6। कारक होची 6 प्रकारर। परवर्ती प्रश्न, जे क्रिया संपादन करे बा कराए ताहाकु केउ कारक कहा जाए? जे क्रिया संपादन करे बा कराए ताहाकु केउ कारक कहा जाए? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपादन कारक। सठिक उत्तर कर्ता कारक कहा जाए। जे क्रिया संपादन करे बा कराए ताहाकु कर्ता कारक कहा जाए। परवर्ती प्रश्न, जे क्रियापद पूर्वर किए कौन लगाई प्रश्न कले जो उत्तर मिले ताहाकु केउ कारक कहा जाए? क्रियापद पूर्वर किए कौन लगाई प्रश्न कले जो उत्तर मिले ताहा केउ कारक? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपादन कारक। सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए कर्ता कारक। परवर्ती प्रश्न, कर्तार प्रकार केउटी? मुख्यकर्ता, प्रयोजककर्ता, प्रयोज्यकर्ता, उपरोक्त समस्त। सठिक उत्तर उपरोक्त समस्त। कर्तार प्रकार 3 प्रकारर, यथा मुख्यकर्ता, प्रयोजककर्ता और प्रयोज्यकर्ता। तेणुक उपरोक्त समस्त टी ठीक हम। परवर्ती प्रश्न, निजे कार्य संपादन करुथिबा कर्ता को कौन कहंती? निजे कार्य संपादन करुथिबा कर्ता को कौन कहंती? मुख्यकर्ता, प्रयोजककर्ता, प्रयोज्यकर्ता, कौन सेठी नुहे। सठिक उत्तर मुख्यकर्ता। निजे कार्य संपादन करुथिबा कर्ता को मुख्यकर्ता कहंती। परवर्ती प्रश्न, जेउ कर्ता निजे कार्य संपादन न करी अन्य द्वारा कराए ताहा केउ कर्ता? मुख्यकर्ता, प्रयोजककर्ता, प्रयोज्यकर्ता, कौन सेठी नुहे। सठिक उत्तर हम प्रयोजककर्ता। परवर्ती प्रश्न, प्रयोजककर्ता जहा द्वारा कार्य संपादन करे ताहाकु केउ कर्ता कहंती? प्रयोजककर्ता जहा द्वारा कार्य संपादन करे ताहाकु केउ कर्ता कहंती? मुख्यकर्ता, प्रयोजककर्ता, प्रयोज्यकर्ता, कौन सेठी नुहे। सठिक उत्तर प्रयोज्यकर्ता। केउ कर्ता को हेतुकर्ता बोली कहंती? केउ कर्ता को हेतुकर्ता बोली कहंती? मुख्यकर्ता, प्रयोजककर्ता, प्रयोज्यकर्ता, कौन सेठी नुहे। सठिक उत्तर हम प्रयोजककर्ता को हेतुकर्ता बोली मध्य कहा जाइथाय। परवर्ती प्रश्न, कर्तार क्रिया संपादन रे जहा अभिलषित बा प्रधान लक्ष्य ताहाकु केउ कारक कहा जाए? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। सठिक उत्तर होची कर्म कारक। परवर्ती प्रश्न, छात्र माने शिक्षकों को प्रश्न पचारुछंती। छात्र माने शिक्षकों को प्रश्न पचारुछंती। एठारे मुख्य कर्म किए? छात्र माने शिक्षकों को प्रश्न पचारुछंती। सठिक उत्तर
ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛାତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗୌଣ କର୍ମ କିଏ? ଛାତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହେବ ଗୌଣ କର୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୌଣ କର୍ମରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଥାଏ? ଗୌଣ କର୍ମରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଥାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ରିୟା ସାଧନ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତାରେ ଯେ ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? କ୍ରିୟା ସାଧନ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତାରେ ଯେ ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତାହାକୁ କରଣ କାରକ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱାଗତିକା ତୂଳୀରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି। ଏଠାରେ କରଣ କାରକର ପଦଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ସ୍ୱାଗତିକା ତୂଳୀରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ତୂଳୀରେ ହେବ କରଣ କାରକର ଚିହ୍ନ। ଯାହାକୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦାନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ କାରକ କୁହାଯାଏ? ଅଧିକରଣ କାରକ, ଅପାଦାନ କାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, କର୍ମ କାରକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଯାହାକୁ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦାନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେବା କ୍ରିୟାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉ ନଥିବାରୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ନ ହୋଇ କେଉଁ କାରକ ହୋଇଥାଏ? ଦେବା କ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉ ନଥିବାରୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ନ ହୋଇ କେଉଁ କାରକ ହୋଇଥାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କର୍ମ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଠାରୁ ପୃଥକ୍ ହେବାର ଜଣାଯାଏ ସେଠାରେ କେଉଁ କାରକ ହୋଇଥାଏ? କରଣ କାରକ, କର୍ତ୍ତା କାରକ, ଅପାଦାନ କାରକ, ଅଧିକରଣ କାରକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପାଦାନ କାରକ। ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଠାରୁ ପୃଥକ୍ ହେବାର ଜଣାଯାଏ ସେଠାରେ ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ଆରମ୍ଭ, ବିରତି, ରକ୍ଷା, ଉତ୍ପତ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଧାନ, ପରାଜୟ, ନିବାରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥରେ କେଉଁ କାରକ ହୋଇଥାଏ? ଅପାଦାନ କାରକ, ଅଧିକରଣ କାରକ, କର୍ତ୍ତା କାରକ, କର୍ମ କାରକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପାଦାନ କାରକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟକୁ କେଉଁ କାରକ କହନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଧିକରଣ କାରକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟମାନ କେଉଁ ଅଧିକରଣ କାରକ? ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳାଧିକରଣ, ବିଷୟାଧିକରଣ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜଧାନୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହା କେଉଁ କାରକ? ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳାଧିକରଣ, ବିଷୟାଧିକରଣ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କାଳାଧିକରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାପ କର୍ମରୁ ବିରତ ହୁଅ। ଏହା ଅପାଦାନ କାରକ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? ପାପ କର୍ମରୁ ବିରତ ହୁଅ। ଏହା ଅପାଦାନ କାରକ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? ଆରମ୍ଭ, ବିରତି, ରକ୍ଷା, ପରାଜୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହା ବିରତି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ। ଏହା କେଉଁ କାରକକୁ ସୂଚାଉଛି? ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ। ଏହା ଦେବା ଅର୍ଥରେ ସୂଚାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କର୍ତ୍ତା କାରକ, କର୍ମ କାରକ, କରଣ କାରକ, ଅଧିକରଣ କାରକ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କର୍ମ କାରକ। ତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଏ ଥିଲା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ।